دوستان ما اومدیم شهر یخل قطی ادریس هلو ما هی نه ادریس تراپیا داره امروز بر وقت رای مکتب گرفتم شد بازی در تراپیا میمونم و 1.5 ساعت وقت دارم میخوام مگزین روز کی روم کم تنشان پمیتیم بو ادریس ما هر روزی جمعه ادریس تراپیا داره در اوتیزم ما هلو بگو کوک ما هلو نه نه не сегодня اومده ما انتظار هستیم یک 10 минут داریم پس من نشون دادم کجا میری؟ ادریس стоп نه ما وقت نداریم اونجا رفتن ما اونجا نداریم وقت رفتن که بریم بازی کنیم بچه پیش مدام ممکن بود اینجا در اومده ششتا انتظار شدم بعدی که همی карантин شد همی وقتی کرونا شد نمیمونن دیگه ادریس нельзя ты что чужое трогать нельзя نمیمونن ромадан терапевт میبیه ای پیشی در میگیره اینجا 4 етажай همش анами кабинетои барои терапия гузаштане اینجا هم آدمای کلو میبیم هم کودکا میبیم بیا میبیم بازی کن من автобус ромадам جایی که اومدم همین городок пра ай инсуай оношон одамбо یکیدم طرف میتونم بازی میگردم خانه کم تنشتم ما دو تا магазини русский дорим якта виҷа якта дар кӯчаи калон ва ин магазин маъидатара и магазини русиро эҳтиёт кардам дар пура чизои посрочни бисёр дорам ин мисмахта соҳибаш авишида буд соли гузашта ремонт кардам ва намного качественнее ببینیم Узбекистан майра бурда наметонам ага небуду взяла 1 килош 1 евро 91 цент иҷо уже простое ҳамус якумаш имена узбекистан ма буромадам ҳечи съёмка кардам натонистам барои ки дер мекардам ничего полезного خونه میرم با در خونه نشان تونتم که چی گرفتم برای که ای так як автобус да дер кардам аз доим автобус бояд биёяд агар съёмка книда медиромадам дар дрини магазин то тамом вообще дер мебуромадам ширинӣ гирифтам зиёд сир косичка инҷа вафли инҷа майонез ҳамаи чиза хона рафтани шоколад
мо қатъи баъди магазини русский дир омадем хона, ҳамаи чизора мондем, ози бо автобус шуда дорем ва мерем киҷо бебира мебиёрем бугу мерем ба сари Анисҷон. Да, Идрис? Чоскот уже безепшидан ку. Assalamu. Hallo. Ja. Hallo Leute, sagst du. Автобус дер каде сте? Сумкому вазмин бет омадем ҳавара мондем ба хона мерем. Анисҷон агирифтами, ҳа? Раҳи 5 минута мо қатъи Идрис да 1 соат мерем ки ҷошид ҳам қаба азурае ки ман пешаки мерам баъд да тамомшавӣ меистам. Мо омадем кутоҳкада тез нишонтон тимчи гирифтем найриски нейхе сухарики бисирауже кишор якташ қатъи маззаи лук ва зелень дигариш қатъи маззаи чеснок и сир. Зеленой русский калонтар, он камтар аз зеленой турки да. Раиджа майонез, селедка, хостам ки селедка под шубой эконом салат. Мо мегирем ай магазини руси часто нехели моҳи копченый. Лаш нехели петушки, да. Маме храни, я куда мехла. Гематоген дупачка, иджада свекла, дупачка ехали печени. Вот фирма. Пряники. Сметана и русский. И сметана русский, неси сметана литовский. Бамазан. Мишка косолапый пирог. Иджада кант. Тоже мишка косолапый. Красная шапочка, Аленка. Да, иджада кандейки. Василиса, ласточка, цитрон, лимонник и морские. Яблочко и халипичини. Ваниль. Обязательно мы говорим сырок, ванильный, шоколадный, ванильный творожный, со сгущенкой, хоть мак, хоть орех. Бойджада сыр косичка, тоже копченый. Поехали сыр косичка. Факат мы берем просто мешаем сюда. И яхта сыр, ехали бедидаги, салами не умдора, но это сыр. Тамом, ҳамеша чиз гирифтагием ва ҳамаи харид монши 40 евро 60 цент. Магазини русиро сразу мегӯям ки магазини русский қиматай. Во-первых, қимат, во-вторых, вақти ки медрои инами ҷаҳози биненага беғази ширини ҳичи дига нест, ничего полезного нету. Ана дидем ки харбузаи узбекӣ буд. Орама бардошта оварда наметонистам. Ҳамин харид кардем кардем и 40 евро 60 цент шид қимат. Ва чизои неполезный. Фақат ширини. Ма я вақто ширини хрида бас карда будам и як бор сорвалась. Шакарчой хурдам, баъди ҳамо опять наметонам маленько дифтигафо остановиться. Кӯшиш мекунам ки ба наздикиҳо бо қатъи ширини бастем. Кӯдакода ман очень редко метим меёрам ва ба ҷо мекунам кӯдако ба ҷо мехӯрам. Кӯдакода ширини редко метим меёрам хела ё намекунам пряники. И проблема в том, что вақте ки шумо магазин рафтен обязательно хурда буред. Ман магазин ҳамин рӯз вақте ки русский рафтам завтракадаги набудам. Барои ҳамин ҳамаи чизе ки дидам гирифтам, но зиёди чизоро сразу намехӯрем, конечно.
Нمیدونم شاید که 1 ماه. این این قنبه вообще до 3 ماه شاید دارم برای یه روزه یا تا یه هفته به 1 تن. تمام همه قبط خریدمان. ما اومدیم انیس خوبای حالم بعدی صدیق اومدیم هوامون شمو بوده شمو وکو سر شیدن هم افتاب هم شمو نمیفهمیم شنبه یکشنبه میشه همه ده میخوام بگم یک گفتی نمیساکی شونس بخننده یک شنبه خوب گذرونن روزهای استراحتی نه و در پناه خدا باشین تا ویدیوی آینده خیر